Go. Mag-ano na lang tayo? Yung banana. Yung ano na yun? Side. We gonna keep open. Side. We gonna keep. Side to side. We gonna keep open. Side to side. We gonna keep open. Side to side. We gonna keep. Yung ganun ako winner. Banana. Kala mo muna sa atin. Ay, wait lang. Kasi na ma-out na. Banana split. Banana split. Banana split. Banana split. Banana split. Banana split. Ay, ako nga din. Lang, alis ka mo. Mamaya kung sino yung pipiliin ni... Uy, pakadong-gadong lang. Kung sino yung manalo, Sige. siya yung ano. Wait lang, kung sino yung manalo. Kung sino yung banana split. Kung sino yung manalo, mapipili kung sino yung dalawa sa amin pipiliin na. Yung sa amin dalawa, sino pipiliin. Banana split! Go. Ayaw mo yun. Galing! Tawag ka dito. Bakit? Anong number mo? Pamela. One. Pamela Mela. Sino? Banana split. Ay! Hoy, ginagawa mo! Banana split. Banana split. Banana split. Banana split. Banana split. Hoy! Ang liit ni Aisha! Grade 1! Banana split! Banana split! Ano? Banana split! Go na. Ay, go na. Hindi mo na kaya? Kaya pa. Banana split! O, hindi na. O, dati kayong dalawa na. Di ba ikaw Kayong dalawa na. Para ano, mas magalas uwi na kasi mo Banana split! Ulitin nga natin. Parang Ay! Ako! Wait lang. Lalo mo Banana split! 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 Wait lang! Banana split! Banana split. Banana split! Banana split! Ayan na! Uy! Tayo na nanalo ka na. Banana split! Uy, sorry ako! Hindi tapos kasi natapos na kasi mga gabi natin. Bukas ulit. Hi, doggy! Bakit bukas ulit? Kuya, ulit yung aso na yan, oh. Banana split! Ayun! Banana split! Banana